ha. Hindi na mag-iinom. Shout out guys, andito na tayo sa Bel Air. Grabe, si Rhea. Ay. Oh, Ansan? milyones ang dala niya. Milyones ang dala nito. Cheers. Kita tayo sa venue guys. Ayan. Patay na naman tayo mamaya nito. Pareha lang yan kagabi ah. Pareha kagabi. Wala pa mga tao guys. Uy, pumasok na daw kayo dun, oh. Cashier. Guys, so andito na tayo sa venue ng Kalingap Ball 5. Shout out sa lahat. Miura. Wala na akong utang sa'yo, ha? Wala pa. Pinakamatagal yun. Oy. Diyan na yung mga angel iba guys. Kuya. Yan na ba yan sila? Ayan ang mga dilag. Si Krista guys, parang Reyna. Parang Reyna, parang Amerikana oh, ang dating. Oh. Guys, papa ko guys oh. Papa ng lahat yan guys. Grabe. Bintang-binta yung papa natin guys. Saan si YP? Wala pa si YP guys. Papa-age ko lang to guys. Page. Shout out naman dyan. Diyan, Kalingap Edo. Artista na ba garo? Dumating na guys ang artista ng Kalingap. Artista namin Siyempre yan si guys Papa ha. Hans, papahuli ba yan? Ayan guys. Shout out, Kalingap Norma. Uy! Ikaw ba yan? Nandito pala. Kalingap Edo. Shout out. Happy New Year. Walaan mo. Lagi ka nasa live ko, eh. Yes. Walaan mo. Sino? Pamimilihan, may yung pamimilihan. Si Bilyones. Binabanggit ko si Ate Bilyones taga Gumakayan. Yan, shout out. Asa na swipe eh? Page. Wala pa swipe eh. Yan. Okay guys. Oh. Live, idol? Live? Live? Mayroon. Ikaw pa ba maway? Ikaw pa?
one yan. Ikaw pa, mawalan. Oh. Ang judge presidente. Winnie. Sip lang, wala. Ang ganda na wifi guys. Wifi guys, oh. Wifi. Wifi, shout out. Oh, outfit, outfit check, Beyonce. Ayan, yeah. Very simple. Simple, no? Very simple ang kasuotan, guys. Ni wifi. Wifi, shout out. Jackson. Hello. So. Happy New Year. Aray ko, Baldo. Paldo ka, Dok. Paldo ka. Simple na simple ay suot ni Beyonce, guys. Si Mia. Hoy, saan nyo dalhin yung papa namin? Hoy, papa namin yan, ah. We also have our Kalina Reactors. And of course, ladies and gentlemen, nandito na ang ating nagwawapuhan at nagigitingan. Paldo, Dr. Lam. At the Kalingap Angels and Beneficiaries. Dirabay. From next Arventa. Hey! And now, ladies and gentlemen, they are now ready. Ladies and gentlemen, we have Kalingap Rob and Chuck
Kuya Val Santos Matubang and family. You will now all be seated. Maaari na po tayong magsiupo